Mayong buntag sa tanan. Happy Sunday, adlaw nga Domingo karon mga kasyutres. Og sana naata sa mayong panglawas kung asa ka manaymutang karon. Kung naa ba ka sa sa dagat, sa simbahan, orang uban sa buwangan. Kay basta Domingo daghan yun og antuan kay naapoy mo adtong simbahan, naapoy mo adtong buwangan, naapoy mga ligog dagat sa mga beach. Mo na nga kung asa ka man naymutang karon, hapti amping-amping lang mo kay padayon ta sa atong mga kuan og minaot ko nga giswerte mo sa atong combination kahapon. Congrats again. STL daog napunta. Yes. Sa 3D murag nakadaog ta sa 3D siguro. Ang 0 to 4 murag igo so na sa kuan sa 3D pero ugwa ni may kuan gahapon murag na-delay na to na basta kay gihatag na to na muna nga daghan atong gihatag sa 3D ang katong 6 46 ato man gihatag diha pamasko na to na kinsa may nakabalik ka na nasa 3D ni gawas target na siya muna nga sa gusto lang sa kuan alam mo ang Panginoon lang ninyo kung mudaog ta ang Panginoon lang suporta lang. Dinin tamo yung brato kay same lagi yapon mo. Mag-like lang mo, mag-share sa atong video, i-share atong video para kung suwetihon atong number makadaog ta. Congrats sa tanan og ikaw nga nagtan-aw karon kung apa ka nakadaog. Taya atong number basin ikaw na ang suwetihon og binason karong adlaw. Ilista ninyo ang atong mga number basin makadaog ka. Testingi og taya. Testingi. O posisyon na mo sa atong makrown. Unang combination na to 8-1-0 target og rumble kana bigwasi na brad base og sution ka paragon kana ilista karong kombi 8-1-6 target og rumble kana mga sutres pick up mga sutres ilista ikatulong kombe 7-2-9 target og rumble kana mga sutres big wase ilista mga sutres kay mga tagtag eskalera basin og mo eskalera ro na ayon pensa radio sa STL ang atong eskalera 1-9-0 target og rumble kana mga sutres big wase ilista mga sutres doble itong mahilig og doble tay doble para inyo atong doble 9-2-9 target og rumble o kana mga sutres og salamat sa tanan ang Panginoon suporta lang mag-like lang mo mag-share og mag-follow i-share mga kasutres sa atong mga groups nyo sa mga friends para kung surtiyon ta paragon ta. Thank you na marami kasutres. Ilista ay mga tagtaog kuan pang New Year di masod sige lang mabasa ra gyapon atong pang New Year karon kani mga kasutres ayan yung sipyatan tayin atong pang New Year karon kani 0-9-5 target og rumble kana mga sutres og salamat ang Panginoon suporta lang mag-like lang mo mag-share og mag-subscribe. Thank you very much mga kasutres.